रोंस्रोंमानि बै बाक्सा स्पोर्ट्स रक बै गोदालै थोंमों थोङै दंखा हिंके साक बहायनो गाहाम गोराक दंनाय आबै बाक्सा रोंस्रोंमानि बै लगी लगी थोंमों हाफार बै गोदाल जाक हिंके साकनि मुचुं मतंके थोंमों हाफाराव बाहायनो थिनां सुनामै माननाय अवान sok butang tৈनो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खुमुलुंग 5th State Level EMRS Sports Meet 2025 Pandano Chengeri Jakha Tripura Tribal Welfare Residential Educational Institution Society ni Luwaje Mumbai tei Tribal Welfare Department ni Bisingtৈनो o Pandano Chengeri Jakha Songsa Jakha Eklavya Model Residential School Khumulungo tei o Songsajak Pandawo Narwai Ongui Thangai Majakha Thangmung Bedekni Mantri Tingkuroi Manjakha Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Debbarma Monokare Bu Manjakha Detailsini Siklatai Thangmung Bedekni EM Suhal Debbarma Manjakha MDC Ganesh Debbarma no Khobi Kubuni Juda Juda Nangnai Songnai Adongrok Puilano Hambaya Foro Chini Sikla Thang Mantri Tingkuroi Mahasayno te Hambaya Foro Chini Secretary te Shashi Kumar ji te joto o jaga SDM sahib Jirania te joto teacher dong principal dong bono hambai puilano tini 5th tomo o jaga tini state level EMRS school ni tini state level o jaga khomulung ground joto school tiye o jaga thungmung ongui tongo aboni bagino joto principal ogo hambaya poro karon norok joto saimono media rok saimono thungmung ni bisintibo chini chererongno cheng yakung saka yakung basari mano abani bagano thungmung bo ekta important je chererok thungmungo bisi involve tongnai o chererok porashona bo kahamungnai drugs dara mane nesha khainai o chererok nesha khaiglak abani bagano thungmung very important abani bagano chini thungmung mantri tingkuroi mahasayne belai hambaya poro karon tiprasa jagao tiprasa chererok thungmungo involve beshi abani bagano bini department যে জায়গা তিপ্রাসা জায়গাও খেলা নিয়ে স্পোর্টস স্কুল তারপরে খেলা মাঠ অনেক জায়গা রেখা যেমন কিল্লাও জম্পুর জলাও টাকার জলাও মঙ্গিয়া কামিও দেওসরাও মতো গোबां জায়গাও বিনি ডিপার্টমেন্ট হইতে স্পোর্ট স্কুল সিনথেটিক ফুটবল মাঠ চিনি চারা রং जोंनो उपहार রেখা बेस कांगो बते बरनाय ब साइमनो तिप्रासारक बेसिक खेलाधुला खायोनो आबानि बागाने चिनि तिप्रासा जागानो बिचि ब चिनि सिनथेटिक फुटबल माठ फुटबल ग्राउंड बरहि दङो जोंनो आबानि बागाने बनो पाइफला हामबाय बेस कांगो चिनि ओ स्कुलनि बिसिंति खायै चिनि चारारक टैलेंट फुनुंनाय विभिन्न जगह बरक पार्टिसिपेट खायनाय ऑल इंडिया बेस खायनाय आबानि बागानो खेलानि बिसिं बिसिं लेखा फराबो चिनि ओ स्कुल आगुगै दङो कारण ताबुक मो चिनि मो सेंट्रल स्कूल थांगा आगे जों चालक माने वो एकलव्य स्कूल केंद्र ताबो खाय सेंट्रल स्कूल सेंट्रल बरक नाहाका आबानि बागाने बुसकांगो जतो मो सिनी एकलव्य स्कूल मॉडल एक मॉडल आगे 35 বছরের মাত্র 4টা স্কুল দङनि চিনি সরকার ফাইমান পরে जों 21টা খলকা চিনি সাইমাनो जे लेखापড়া करि हेके चिनि दफा आगुगैमाया चिनि सरकार चिनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री साइमानो जे लेखापড়াनि बिथिंथिसे आगुगैमानो नै एकमात्र लेखापড়া सिमिचे चिनि दफानो जातिनो आगुगैलांमानो आबानि बागाने चिनि सरकार लेखापড়াओ जों दुरि दङ लेखापড়ानि बिथिंथि खायै चिनि दफा आगुगै दङ कोनो दिनो कोनो स्कुल कलेज पढ़नाय रंनि हस्टेल कोनो दिनो खाया किन्तु चिनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री स्कुल पढ़नाय रंनि बागैबो हस्टेल दंनायनि व्यवस्था खारिका आबानि बागाने चिनि राज्य जे आगे 35 বছর जे आगो ग्यां तमनि चिनि सरकार फाइमानि परे चिनि तिप्रासारक ताबो आगो गई दङ लेखा पढ़ाओ बेलाय हामबाय जतो मेडिया रंनि